Vos saúdo todos na paz do Senhor. Meu nome é Elisa Magaia, sou da igreja CFC Push, perto do Ellis Park, em Udorfontein. Vou pregar a mensagem pregada por nosso pastor principal, pastor Chico Apuam. O título da nossa mensagem é Quebrando Maldições de Rúben sobre as nossas vidas. Rúben era o filho de Jacó. Abriu o homem de Deus em Efésios 6, versículo 1 a 3. E disse o homem de Deus: para as nossas coisas andarem bem, para sermos abençoados e viver longa vida, devemos ser obedientes aos nossos pais espirituais e físicos. E abriu o homem de Deus em Gênesis 27, a partir do versículo 7, e disse: Isaac mandou a Esaú para preparar um guisado para poder o abençoar antes dele morrer. E abriu o homem de Deus em Gênesis 49, a partir do versículo 21, e disse: em toda a família existe serpentes, existe príncipes e existe royais. O contrário de quebrar maldições é receber bênção. Rúben foi amaldiçoado pelo seu pai, porque ele subiu à cama do seu pai e envolveu-se sexualmente com a mulher do seu pai. O Rúben era o primogênito do pai. Deus abençoou a Noa e seus filhos. Abriu o homem de Deus em Gênesis 9, versículo 21 e 22, e disse: Noa bebeu vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio do templo. O Cã, depois de ter descoberto a nudez do seu pai, em vez de cobrir o seu pai, ele foi chamar os seus irmãos, o Sem e o Jefat. Mas os seus irmãos, depois de descobrirem a nudez do pai, levaram uma capa e cobriram seu pai. Isso está em Gênesis 9, versículo 25, onde o seu pai, depois da bebedeira acabar, ele foi ter com seu filho, o Cã, e amaldiçoou, dizendo: maldito serás, Cã, servo dos teus servos, servos dos servos, seja aos seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, devemos aprender a obedecer os nossos pais. Quando não obedecemos nossos pais, estaremos em maldição. Não teremos vida longa, não teremos sucesso na vida. Abriu o homem de Deus em Levítico 18, a partir do versículo 6, e disse ao homem de Deus: não se aproxima ao teu próximo, ao teu familiar, teu irmão, tua irmã, teu pai ou mulher do teu pai, para ter relações sexuais com eles, porque estarás em maldição e não viverás por muito tempo. Em Levítico 18, 8, diz a palavra do Senhor: não descubras a nudez da mulher do teu pai. Abriu o homem de Deus em 1 Samuel 2, versículo 31, e disse: quando oras a Deus, ninguém na tua família, quando não oras a Deus, ninguém na tua família irá viver por muito tempo. Terão maldições de mortes súbitas. Ora a Deus e terás sucesso e viverás longa vida. É tua responsabilidade para quebrar toda a maldição que está sobre a tua família. Se a tua família está em mesma posição,
onde há maldição por causa de desobediência aos seus pais espirituais e seus pais físicos. Meu irmão, minha irmã, arrepende-se do teu mal. Pede perdão a qualquer pessoa que você ofendeu, pede perdão a Deus e pede para que Deus quebre a maldição, e a maldição será quebrada e começa a viver nova vida, e o Senhor irá vos abençoar, tu e a tua família. A nossa mensagem termina por aqui. Siyanibingelela egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sinibingelela sisenkonzweni iCFC Push okuyibandla eliseJohannesburg endaweni ekuthiwa iNew Doryfontein, okuyibandla eliphethwe nguDr Chico Apowame. Inkonzo iqale namhlanje ngesonto ngehora lesishiyagalolunye ekuseni. Ngizonithulela intshumayelo yakhe ngolimi lesintu ngoba yena bekade eshumayela ngolimi likaJoji. La intshumayelo yakhe namhlanje bekade ethi ke ukunqanyulwa kwesiqalekiso sika Rubeni. uRubeni indodana noma isizukulwane sesithathu sika Abrahame, ukubekade engumntwana owayelokhunjile, owayeqalekisiwe ngenxa yongasiphathi kahle. Kuso sonke ke isikhathi emhlabeni siba ngabantu abaphilayo ngaphansi kwesiqalekiso. Esinye iqalekiso ungayithola ekhaya, ezinye iqalekiso ungayithola emsebenzini, ezinye iqalekiso ungayithola kumuntu oshade naye, ezinye iqalekiso ungayithola kubefundisi emabandleni esamba singena kuwo. Kodwa namhlanje intshumayelo yona nje ithi akunqanyulwe isiqalekiso sika Rubeni empilweni yakho. Uma ufuna ukubusiseka, lithi izwi likaNkulunkulu kwabaseFesu isahluko sesithupha evesini lokuqala ukwehla njalo evesini lesihlanu, lithi ke hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni, ukuze ube nokuphila okuchichimayo obude. Kuyafuneka ukuthi ke uhloniphe abazali. Into ebalulekile ukuhlonipha abazali. Uma ungabahloniphi abazali, angeke uze ubusiseke, angeke uze uphile impilo ephumelelayo, ngenxa ukuthi ke uzophila ukhula ngaphansi kwesiqalekiso, ngoba abazali yibona abangaletha isibusiso empilweni yakho, futhi abangaletha isiqalekiso empilweni yakho. Ngaso sonke isikhathi uma ubheka impilo yakho, kufanele uzibuzise kahle, uzibhekisise kahle ukuthi ngabe ngempela uyabahlonipha yini abazali bakho, ngabe ngempela impilo yakho izobusiseka yini ngenxa ukuthi ke uyabahlonipha abazali bakho. Ungumntwana obusisekile ekhaya, ungumntwana olalelayo, ungumntwana odlekayo, ungumntwana oyikho konke. Kubalulekile ukuthi ke ube ngumntwana oyikho konke, ngenxa ukuthi ke uma uhlonipha abazali, uNkulunkulu uza kukubusisa, uNkulunkulu uzokwenza ukuthi ke impilo yakho yande, uNkulunkulu uzokwenza ukuthi ke impilo yakho ngaso sonke isikhathi uthola ukuvikeleka, uthola ukuphumelela, uthole ngazo zonke izikhathi ukuthi ke impilo yakho ayihlulwa lutho, impilo yakho ihamba ngaphansi kwesibusiso. Ngoba lithi lelizwi, bantwana lalelani abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko okungumyalo wokuqala onesithembiso, ukuze kube khona okuhle kuwe, uhlale kade emhlabeni. Ngaso sonke isikhathi uma ufuna ukuhlala impilo echichimayo, uma ufuna ukuhlala impilo ephumelelayo, hlonipha abazali bakho. Ngaso sonke isikhathi uma sihlonipha abantu abasiholayo, abangabaholi bethu, isibusiso siba phezu kwempilo yethu. No-Abrahame laphana uzwakala ekhuluma encwadini Genesis 27 ivesi 7 ebiza lithi iBhayibheli, wakhuluma kubantwana bakhe uma esezoshona, uzwakala ethi ke hamba uyofuna isilwane mase uyasibulala, uma usibulala ungenzele isobho noma ukudla kwami
engikuthandayo ukuze ngidle mase ngiyafa ngiyakubusisa. Ngalesikhathi uIsaka esezoshona ufuna abantwana bakhe ukuthi ke ababusise ukuze ezofa afe esebenze njani esebabusisile. Wayengeke afe engakababusisi ngoba phela uRebecca esezalile abantwana wazala uIseki indodana yakhe okwakuyiyona eyayisenhlizweni yakhe, kodwa wayekhona futhi noJakobe owayesenhlizweni futhi kabani kaNkulunkulu, enecebo uNkulunkulu ngaye ukuthi ke uNkulunkulu uma eseqalile ukumbusisa uzombusisa mase eba isibusiso esibusisiwe. Ngalesikhathi uNkulunkulu esezothatha impilo yalendoda izwakala isithi ke ngenzela isibusiso ukuze ngidle mase ngiyafa ngiyakubusisa ngingakafi. Lithi iBhayibheli wahamba lo uJakobe wasilungisa isidlo wasitshontsha isibusiso. uNkulunkulu ubaba wakhe wambusisa egameni lenkosi ukuthi kaphumelele ngenxa ukuthi wayentshontshe ini isibusiso. Ngaso sonke isikhathi uma sibusiswa ngabazali bethu impilo iyaphumelela, impilo iyahamba. uJakobe naye wabiza abantwana bakhe wathi ke bhekani nakho engizokwenza empilweni yenu, ngifisa ukunitshela izinto ezizokwenzeka empilweni yenu. Wayeseba ekhuluma ethi ke wena Rubeni uyifirstborn yami, kodwa isibuqalekise siphezulu kwakho soba njengamanzi angeke size sibe naso isisekelo noma size sibe nayo ukuthi ke abantu basazi kahle noma sazike kahle ngendlela impilo yakhe yoba ngayo, iyoba njengamanzi nje ibe yize ayizukuphumelela. Wamqalekisa ngoba elale nonkosikazi wakhe, walala nomamncane wakhe unkosikazi ogana ubaba wakhe. Kwaba khona isiqalekiso empilweni yakhe ngenxa ukuthi uNkulunkulu uthe masingalali nezihlobo zethu, odadewethu ngaba yilabo esibabiza ngo-step sister noma ngo-step brother, ngo-step mother, masingalali nabo, masilala nabo sothola isiqalekiso. Kuzwakala laphana kakhulu nasendlini kaDavide. uDavide walala nomfazi kaUriya, uthe umayelele nomfazi kaUriya wazala abantwana, uNkulunkulu wamqalekisa lo mntwana wafa. Uthe esefile wathi nasendlini yakho inkemba ayizu ukupheza, iyolokhu ikhona. uAbsalom wavukela ubaba wakhe, walala nonkosikazi kababa wakhe, walala noTamara usisi wakhe omncane, wajaha ubaba wakhe efuna ukumbulala. Ethe egijima phezulu komnyuzi ihashe ligijima, wabanjwa ngamagoda esihlahleni, walenga kwafika amabutho ambulala amqedelela ngenxa yesiqalekiso ayephila kusona. kuLeviticus 18 verse 7 lithi ke uze ungamdeleli ubaba wakho ngokulala nonkosikazi wakhe, uze ungamdeleli ubaba wakho ngokulala nezihlobo zakho. uAbsalom impilo yakhe yaba yimbi ngenxa ukuthi ke walala nabantu ayehlobene nabo. Nasendlini kaEli umprofeti wafika wathi ke Eli, ngani uthanda abantwana bakho ngidlula uNkulunkulu? Ngenxa ukuthi abantwana bakho bazofa, ngeke baphile impilo ende. Endlini kaEli abantwana babephila impilo emfishane, bengabi ngamakhehla bakhule ngenxa yesiqalekiso. Umuzi nomuzi khona abantu abafika bephile ngaphansi kwesiqalekiso. Uma bephila ngaphansi kwesiqalekiso, labo bantu labo impilo yabo ike ibe ngabantu engaphumeleli ize iye phambili ngenxa ukuthi abantwana abaqalekisiwe. Umuzi nomuzi unekhaya la beqalekiswe khona abantu bakhona, okudingeka umuntu oyedwa kube uyena umuntu oyedwa obabusisayo, alwe anqamule leso sibusiso leso. Udinga ukuthi ke kube khona umuntu ozosukuma emndenini alwe nesibusiso,
ukuletha isibusiso alwe ukuletha isibusiso anqamule isiqalekiso ungakhetha namhlanje ukuthi ekhaya lakini uzophila yiphi impilo ngaphansi kwesibusiso noma ngaphansi kwesiqalekiso uNkulunkulu anibusise amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous nous suivez en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à New-Donfontaine, Johannesburg, à l'église CFC Push. Nous vous donnons la traduction en français de l'homme de Dieu, Dr Chico Apwam, dans la série Briser la malédiction. Aujourd'hui, le thème était Briser la malédiction de Ruben. L'homme de Dieu nous a dit, avant de s'engager dans un combat, il faut se mettre d'abord pour voir bien si tu respectes la parole de Dieu, car beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ma vie ne va pas dans le bon sens, ou soit dans le sens que je veux. L'homme de Dieu nous a donné Éphésiens 6, 1 à 2, et nous a donné l'exemple de Ruben, le fils de Jacob, à la 3e génération. Jacob, avant de mourir, avait appelé ses enfants pour leur parler de leur futur et a commencé avec Ruben, son premier fils, pour lui dire, à cause de ce que tu avais fait. L'homme de Dieu nous a donné dans Genèse 49, 1 à 4, à cause de ne pas honorer son père, il fut maudit. Et nous a donné encore Lévitique 18, 6, 9 et 6, 8, et a pris l'exemple de Noé. Il nous a donné l'exemple de Noé, était béni par Dieu dans tous les domaines, dans Genèse 9, 31. Mais il a commencé à boire beaucoup. Et à cause de ça, son fils cadet a vu sa nudité. Et son père l'a maudit comme nous le montre dans Genèse 9 à 25. Il nous a donné le 3e exemple aussi d'Élie, qu'il y avait un prophète qui lui avait dit « Pourquoi tu honores les enfants au lieu d'honorer Dieu ? Et tu dois, comme Dieu dit, tu dois m'honorer avant tout, comme nous le montre dans 1 Samuel 2, 30 à 31 et 1 Samuel 2, 34. Il nous a encore donné le 4e exemple de celui d'Absalom, qui avait aussi déshonoré son père et en couchant avec sa concubine, la concubine de son père, David. À cause de ça, il fut stérile et fut mort jeune, à cause de ne pas respecter son père. Et l'homme de Dieu nous dit qu'il faut éviter l'adultère, comme nous le montre Proverbe 6, 32. Prospérer dans tous les domaines. Dans l'obéissance de sa parole, les bénédictions couleront dans notre vie. Car dans la parole de Dieu, il y a des instructions. Lire la parole de Dieu pour avoir une vie meilleure. Et la vie meilleure ne s'achète pas avec de l'argent. Je vous remercie.